आज आमे साहित्य बहिर गल्पर प्रथम विषय काठ पढ़ा जाऊँ जार गाल्पिक होउछंती बसंत कुमार शतपथी। विषयटी को पढ़ा पूर्वर आमे प्रथमे लेखक परिचय जानीदबा। मयूरभंज जिला बारिपदा सहरर अनति दूर रे पांधड़ा ग्राम रे 26 जून 1913 रे गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्म। बहु संघर्ष भितरे जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य रे एमए पास परे बारिपदा राजांक अधीन रे चाकरी जीवन आरंभ करिथिले। भंज प्रदीपर संपादक भावरे किछि वर्ष कार्य भी करिथिले। 1949 मसीहारे मयूरभंज ओडिशा सह मिसी जिबारु से इंग्राजी साहित्यर अध्यापक भावरे कार्य कले। फकीर मोहन कॉलेज रु अवसर नेबा परे से किछि काल स्वर कॉलेज रे अध्यक्ष भावे कार्य करिथिले। जणे विशिष्ट कथाकार भावे से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तांकर गल्प पुस्तक गुड़िक मध्यरे गोटाए आलू, गंगाओ गांगी, आकाशी फूल, नेड़ाश्रयी, हैदराबाद अंगुरु, मांसासी मानक उद्देश्य रे, अजागा घा, मेजर ऑपरेशन, गरीबी हटाओ और अन्यान्य गल्प, पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेख योग्य। से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करिछंती। फकीर मोहनंक साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्चकोटीर। काठ गल्परे आधुनिक मनिषर स्वार्थ और सठतार चित्र एवं समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता और स्वाभिमानर स्वरूप प्रदर्शित। तेबे गल्परे आमे कौन देखिबा जे आधुनिक मनिषर स्वार्थ किपरि सठता ठकामी किपरि ए गल्परे आमे देखिबा को जाउछु। तेबे आमे गल्पटी को आरंभ करिबा। बहु तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हेला चिरा काठ किनिबा अपेक्षा गोदामरु गुटाए गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेबो। तदनुजाई भारत काठ गोदामरु 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामना पड़िया रे पकाई देली। गोदाम बाला कहिला एई जेउ सुखिला मुंडा देखुछंती ताहा 2 बरसर पुरुणा सुखी ठन ठन करुछि। ध काठ काठर नाम कौन? ध काठ। गोदामर नाम कौन थिला? भारत काठ गोदाम। चिरी देले बारूद परी जलिब। 12 टंका क्विंटाल कम दाम नेब तो शाल गंडी अछि कंचा पड़िब, छेली अछि धुआं हेब। सबु कहिले जेपरि लुगा दुकान को गले भेराइटी प्रकार लुगा देखै दियंती, एमितिका साड़ी सेमितिका साड़ी, काठ भी से सेमती देखै देला। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि केउ काठ केमिति जळे। बेसी दाम पड़ू पछके फुरु फुरु होई जळिबा काठ को पसंद कली। घर कोणरे अळंदु जमिब नाही कि धुआं रे पंखा गुड़िक कला हेबो नाही। किंतु आज को हप्ताए हेला काठ जेउठी सेइटी पड़िछि, चिरा हेबार ना गंध नाही। कोण पर्व जुगु सांताळंग देखा दर्शन मिलु नाही। तांकर हांडिया खिया कुकुड़ा लड़े धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हेबो। एणे घरे फाड़िए बोली काठ नाही। काठ कटा हेले जला जीवो। आज रविवार बेल 9टा हेलाणी। प्रचंड कणिकणी शीत सांगकू हिमाल पवन ठंडा पवन बहुची। बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए। खबर कागजरू आदिवासी मानंक पाई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिछु तार विवरणी और हिसाब किताब अनुध्यान करू थाए। हठात मोती भो भो भुकी उठिला। चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गुटिए दर बुढ़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़कू ढली ढली आसुछि। सीधा सामना को आसी से पचारिला, काठ काटिबु बाबू? मने मने भाबिली वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानंकु आमे सक्षम करिवार चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेलानी। भाषा टिकक भी सिखाई पारिलुनी। कहुछे कौन ना काठ काटिबु बाबू? कि क्रिया कि कर्ता। खतेई हुई तार गला स्वर अनुकरण करी कहिली, हाँ हाँ काटिबी काटिबी,
କେତେ ନବୁ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୋଦାମରେ ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦଉଛନ୍ତି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏଇ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦରନା 2ଟା, ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଆର୍ କେତେ? ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଗୋଦାମରୁ ନେଉଛି, ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ନାହିଁ ନାହିଁ, 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ମୋତେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। 3.5 ଦେବି। କାଠବାଲା ନେଲା 24, ଠେଲାବାଲା ନେଲା 4, ତୁ ନେବୁ 4, 32 ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତ ବରଂ ଶସ୍ତା ହେବ। 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାରେ କାଟିବୁ ତ କାଠ, ନହେଲେ ଚାଲିଯା। ବାବୁ କାହାକୁ କହିଲା? ସେ କାଠ ଚେରାଳିକୁ କହିଲା। ସେ କଅଁଳ ଗଳାରେ କହିଲା, ତୁ ବି ବାବୁ ଏମିତି କାଠୁଆ ହବୁ ତ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? 4 ନା 8 ନା ନାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ? ତୋତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଛି। କେତେ ପଇସା ତୋର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଆମର ଗରିବ ଲୋକର ପେଟରୁ କାଟିଲେ ତୋର ପେଟ ପୂରିବ? ଗୁଦାମ ବେଲେ ଗୁଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କରି ପାହାଡ଼କୁ ଗେଲା ବୁଲି ତୋର ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ନହେଲେ ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୁଦାମକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଦାମ ବାଲା କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୁଦାମ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିତେ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ସେଠି କାଠ କଟାଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଫାଙ୍କା ପାଇଲା ବୋଲି ଏଠିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନହେଲେ ସେ ଗୁଦାମରେ କାଟିଥାନ୍ତା। କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଯିଏ ଜୀବନରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ, ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ଘର କାଠ କଟା ହେବ, ହଠାତ୍ ତରଳି ଯାଇ କହି ପକାଇଲା, ହେଲା ହେଲା ଚୁପ୍ କର, ଆଉ 4 ଅଣା ନବୁ। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି, ପଇସା ତ ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି? ମାନେ ଏ କଥାଟା, ପଇସା ଦେବା କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିଲା? ଯେଉଁ ପୁଅ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଅ କହିଲା। ସେଠୁ ଇଏ ତା ବାପା ରାଗିକି ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ପଇସା ତୋତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି? ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଠ। ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି, ପୁଅ ତ କହିଦେଇଛି 4 ଟଙ୍କା ନେବୁ ବୋଲି, ହଉ ତୁ କାଠ। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଳପ ଓସାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଅଧା ଲାଲି ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ କାଢ଼ିକି ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧୋଇଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତା ବୟସକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତା ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଢ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୋକସାନ। ଦେଖ ନା କାଠ କେମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ଧ କାଠ ବାବୁ, କୁରାଢ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ। ଆମର ଗୋଦାମରେ ତ 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରି ଦେଲା। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ। ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥାନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରି ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ବଜାରରେ କି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି କାଠ କଟାଳିରେ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଡ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା, କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା, ଆର୍ ଆଗ ତିର୍ଲାଟା ଏକାଦିନକେ ମରିଗଲେ। ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋ ପୁଅ 2ଟା
आम तेरलाटा माने मो स्त्री एका दिन के मरीगले। जमी जायगा खोली ताड़ी जहा करथिला सबु तुमर हाटुआ माने नहीं गला। जमी जायगा बाड़ी जहा सबु करी तुमर हाटुआ माने किए? हाटुआ क्या कहती? जो से समय जो जमीदार महाजन माने से मानक मैंने हाटुआ कहती। तेबे से माने नहीं गले। सरकार ठू जमी नेलुणी, सरकार घर जमी सबू दौची, तोर तो जमी जायगा घर द्वार किछि नाही। दे ना बाबू घर द्वार जमी जायगा करे दे। देखे केड़े ओंडिया देखे हेइछु, आमर जेते नुकर घर जमी नाई समस्त को देले तुमर माने की करिवो, काहे रोइबो हैला। से कहले सी जेतेबेले कहले सरकार तो जमी बाड़ी सबू दौची, तू नौनु? ये कहले देनी दे मते करे दे। आम भलिया लोकंकर ढेर लोकंकर जमी जायगा नाही, करे देनी। जदि आमर करे देबू तू कोठी रहइबू? बढ़िया क्वेश्चन टे करछि नाही। हेडू बाबू पचारचंती तू पिलांकु पाठ पढ़ौछु? ए बाबू पाठ साठ ताकू पढ़ेले तोर सड़प काम करबो किए? जदि मो पिला मानको पाठ साठ पढ़ेबी तेबे तोर सड़प माने कोन? सड़क तो रास्ता काम कि एठी आमे भाबुछु सड़क बोली, किंतु तोर जेतिक सब जाबतीय काम करिवो किए? जमी चसी दबो किए? जमी को किए चाष करिवो? परिवार कल्याण विषय रे पचारिलारु से कहिला तुमर मानकर सिना बाबू बेसी छुआ, आमर जाति रे जनका गुटे नहेले दुईटा। तोर तिरिला छुआ पिला तो काम दाम किछि करेनी, सेई नागी तो हैरान होउछु, कटेई होउछु। कहला आमर जनकर गोटे नहले दीटा छुआ, तोर तिरिला किछि काम दाम करेनी, सेइथिबे तू एमती हैरान होउछु। एथर से मते पचारिला, हे बाबू आमर मयूरभंजर महाराजा गेलाठू आर तो रोजा नाई, खाली मंत्री आसुछन जाउछन नाई। आगुरु मयूरभंज गोड़जात राज्य थिला, राजा थिले, किंतु आउ से राजा जुग नाही। एबे किए जे मुख्यमंत्री, से पुणे राज्यर मुख्यमंत्री से जे बासिबा करचंती अछंती। आ से तो एते कथा जानिनी, पाठ साठ पढ़ेनी, तेणु सेतिपई से कहिला जे मयूरभंजर महाराजा गेलाठू आर तो रोजा नाही, खाली मंत्री आसुछन जाउछन। भाबिली ए एक बागिया मूर्ख को हित कथा पचारिबा शुणाई किछि लाभ नाही, बरं मो काम धिमेई जाउछि। तेणु ता काठ कटा चातुरी देखिबाकू लागिली, से कौ भଳି भाबरे काठ काटुछि। पोखत समालोचक जेपरी डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबोध्य कविता को तन्न तन्न विश्लेषण करी अंतर्निहित सारतत्व प्रकट करती, ए काठुरिया भी सेमिति अतीव आग्रह ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न भिन्न करी मंज बाहर कर देउछि। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमिति नैसर्गिक शक्ति दे गढ़िछंती, जेमिति जीवन सारा एई वृक्ष राक्षस गुड़ाकू से खंड खंड करी काटी आनंद पाउथिबो। माने ता शरीरर ता पावर ता शक्तिर प्रशंसा ये मने मने ही करुछंती। किए करुछंती? ये बाबू। से बाबू जनक किए? निजे ही लेखक, जे कि के थिले हमर बसंत कुमार शतपथी। देखु देखु से घंटाए 1.5 घंटा भितरे अधा अधि काठ चिरी देला। गत थरो ताहारी जातिर लोकटा काठ सबू मोटा लंबा लंबा करी चिरी थिला। मासे जगारे 28 दिन गला। एथर काम आदाय करिबा पई निजे मु जगी बसिछि। जीव कुआडे एथर काम आदाय करिबा पई से निजे ही जगी की बसिले। ता पाखकू जाई केतुटा फाळ अलगा करी देई कहिली, एगुडा को पतला करी देबू। जदिओ सेगुडा को छोट छोट थिला। से देखुछन जे सीए पूरा परफेक्ट साइज रो काटिचे, तथापि ए जाई के कहूचे कोन ना आहुरी पतला पतला कर देबो। लोकटा क्रमे क्रमे थकी हालिया होई गलाणी बोली मोर भय हैला। प्रतिथर चोट सांगकू ता पाटिरू ए ए शब्द बाहरु थाए। कौतूहल बसतः ता हातरू कुराडीटा नहीं उठाइली। बाबा केड़े भारी! थोरे काठ गंडी रे चोटे पकाइली। लक्ष्य स्थलर 8 अंगुली दूर रे ठिकिरी पड़िला कुराडीटा। पचारिली केते ओजन अछि? ढीमा पत्थर गोटा करे कुराडी मन पजाऊ पजाऊ से कहिला 2 किलो नुहारे करछि बाबू।
गुदामटा 2 किलो आर अधे गुदा मोरटा माने कोटा जोटा तार लुहा पाटटा सेटा होची 2 किलो आउ अधे। पचारिली 12 बाजिबो आज सारी पारिबु तो 12टा बाजिबाकू बसलानी तू सारी पारिबु तो तू तो बाबू खाली बकर बकर हेउचु तोर काम तू कर तोर काठ केते टाण देखिलु जे से कहिला। देखिली तार पेट पिठी एकाठी लागी जाइछे मो पेटरे जेते चर्बी तार 100 भागरू भाग्य भला तार थांता माने ये पेटुआ लुकटे कहला मो पेटर जेतिकी चर्बी अच्छी 100 भागरू भाग्य हला ता पेटर थांता पेट पिठ पूरा लागी स्लिम एंड ट्रिम लोकटा ना पूरा जीरो फिगर लोकटा भूल रे पाटिरू बाहरी पड़िला सकाळू की खाई करी आसीछु भूल रे बाहर गला से पचारिबा चाहू नथिले गरीब लोकर घरे की अच्छी जे सकाळू उठी बसी करी खाइबो खाली तोराणी कंसाए पिया करी आसीछि तला आउ छुआ दुईटा पखाळ मुठाए मुठाए खाई करी सड़प काम को गला मो छुआ दुईटा आ मो पखाळ खाइकी मो तेला आउ जो छुआ थिला ता आउ गोटे स्त्री ये सब कोडी गला सड़प काम को गला। रोसाई घर आडू आसुथबा महक सुंघी मुढ़ी आउ कषा मांस खाइबी बोली घर भीतर को गली ये जो बसी ता सहित जो गप मारुथिले जे आमर बसंत कुमार शतपथी सी तांको घर आडू कौन मुढ़ी आउ मांसर बासना आसलानी सेथिमें ताकू सुंघिकी से कौ पटिकी गले तांको घर आड़ को गले रोसई घर भीतर चाकर पिला चैतन्य कहिला बापा ताकू रुटी दुईटा देबा बळीछि कुकुर को देलुनी एते रुटी करचु काहेकी रुटी 2 खंडर दाम 4 अणा से 4 अणा छाड़ू नाही परा काली सकाळरू रुटी बापा असरपा बुली जाइछंती कुकुर भी छोइला नाही बाहर को आसी मुढ़ी कषा मांस पाटिरे पकाई पकाई सरधारी पचारिली रुटी खाइबु केरे दबु तो दे बाबू तोर पिला छुआर पेटरू बळुछि जदी रुटी एल्युमिनियम पाइखाना लोटारे पानी चैतन्य थोई देई गला लोटाटा कौथिला पाइखाना लोटा हैला चैतन्य आनिकी थोई देई गला पांपड़ चोबाइला परी रुटी दुईटा कड़ कड़ चोबाई ढक ढक करी पानी लोटाक पी गला से एवं लोटा को पाउंसरे माजी सफा करदेला एवं पुणी चून दुकता पाटी को पकाई शेष प्रस्त काम धोइला कहिली देख मु तो भात खाइबा को जाउछि काठ सबू घर भीतर को बही दबु जदिओ काठ बहिबा काम तार नुहे मोर सी केवल काठ काटी दे आसथिला एटा होची आंको घर लोक बहिबा कथा किंतु ये ताकू ऑर्डर देकी गले से किंतु तडन कहिला ए बाबू मु काटिबी तू बहिबो कुकुरटा बांधी दे काठ घरटा देखा चैतन्य कुकुर बांधी काठ घर देखाई देला गाधोई पाधोई रविवारिया गरिष्ठ भोजन परे सिगारेट लगाई अगणा को जाई देखिली काठ सबू बढ़िया सजा होई साइता होईछि बाहर को जाई देखिली इंचे 2 इंचिया टुकुरा काठ सबू भिणी होई पड़िछि एपट सेपट हेकी पड़िछि गोटे आनिले प्राय 8 अणार काठ बाहरिबो बिना किरोसिनी रे चुली धराई देबो एते पतला सेटा पड़िछि निजे झुड़ी और खरका आनी ताहा हाथ को बढ़ाई दे कहिले चेना चपरा सबू भल करी खरिकी गोटाई दे कुकुर पादरे पशिଯିब से ठीक खेले केते निष्ठुर ये लोकटा केते स्वार्थपर से काम तार नथिला से काम एमानंकर थिला बिना ओजर आपत्ति रे से काम भी से कला एवं बेगुनिया गछरु उढ़णी आनी कुराड़ी कांधरे पकाई छिड़ा हैला पाउणार आशारे लास्ट काम सइला दरमा से नब ता मजूरी 2 खंडी 2 टंकिया नोट ता हाथ को बढ़ाई दे कहली दे 4 अणा पैसा 2 खंडी 2 टंकिया नोट माने देइछि केते 4 टंका ही देइछि पुणी सेथिरु पुणी मागुछि दे 4 अणा पैसा असहाय चक्षुरे चाहि से कहिला मोर पाखरे पैसा काई बाबू खाली हाथटारे तो सखाळु घरु आसिला मो घरे खुचुरा जे नथिला ता नुहे किंतु 75 पैसा देउछि किए 3 टंका 75 पैसा दउछि किए कहिली गोटाए नोट नै बाजार रु भंगेई आण ये कौन कहले हौ से 2 टंका नोट को नै जा आ बाजार रु कौन करी आणे भांगी माने खुचुरा धरिकी आसे आज रविवार परा बाबू दुकान बाजार सबू बंद जे
ଚାରଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ନା ନା, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ। ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲି ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଗଲା। ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ବା ନିଶାଶକ୍ତ ହେଲେ ଆଖି ଯେପରି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ସିଏ ବି ଏଇ ଟିକିଏ କଥା ପଦକରେ ତା ଆଖି ସେମିତି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲା। ରାଗିକି ସେ କହିଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର୍ ଜମି ଜାଇଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର୍ ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି। ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ, ବଣର ଭାଲୁ ହେଇଛି? ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଚାଲେକି ସବୁ ବୁଝିଛି, ନେ ତୋର ପଇସା। ନୋଟ ଦୁଇଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫୋଡ଼ ଫାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମ୍ ଥମ୍ କରି ଏକ ମୁହାଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧୋଇଲା। ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଲାନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲା। ତାର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଏ ଲୋକଟିକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସୁକାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଯାବତ୍ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠ ଗଡ଼ ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ହୁଏତ ମୋ ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି ଦେଇ ଦୁଫାଳ କରିଦେବ। ଯଦି ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇକି ତା ପାଖରୁ କାମ ଆଦାୟ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ସିଏ ବୁଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭାବିବ ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାଠ ରହିଗଲା। ମାନେ କାଠ ବୋଲି କିଏ? ସେଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ମୋର କ'ଣ କରିବ ନା, ମୋ ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦେବ। ଏଇ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଡରିଗଲି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ସିଏ ଶଠତାର ଶିକାର ହେଇଛି ବା ମୁଁ ତାକୁ ଠକିଛି, ସେ ହୁଏତ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଆସିକି ହୁଏତ ମୋତେ ମାରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ସିଏ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେଉଁ କାମଟା ନୁହଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ ଆଦାୟ କରିଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଟଙ୍କା କାଟିବି ବୋଲି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ। ଆଉ ଭୟରେ କି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଟଙ୍କା ତକ ଚୈତନ ଯିଏ ଚାକର ହାତରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।